तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी को 240 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। इंडिया अलायंस 300 से ज्यादा सीट जीतकर सरकार बनाएगा। क्योंकि मोदी को हार का डर है, इसलिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के पास अब कुछ बचा ही नहीं कहने को। वो जान रहे हैं कि इंडिया अलायंस सच्ची में 300 पार कर चुका है और हम लोग जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। वो 400 तो छोड़ो, 240 भी लाना उनको लिए मुश्किल पड़ता है, तो इसलिए इस तरह के बयान दे। मोदी को भरोसा है कि 4 जून को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो इंडिया अलायंस साफ हो जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि 4 जून को बीजेपी की विदाई होगी। ममता ने यह तो नहीं बताया कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन बसीरहाट की रैली में ममता ने इसका गणित समझाया। यह बताया कि इंडिया अलायंस की सरकार कैसे बनेगी, बीजेपी की सीटें किन किन राज्यों में कम होंगी। ममता ने कहा अब 4 जून को इंडिया अलायंस की जीत होगी और उसके बाद वो संदेश खाली का दौरा करेगी। শুনুন, অনেক সময় আমরাও বুঝতে পারি না রেজাল্টটা কি হতে যাচ্ছে, কিন্তু মানুষ ঠিক করে নিয়েছে। আমি শুনেছি উত্তরপ্রদেশ থেকে শুরু করে, মধ্যপ্রদেশ থেকে শুরু করে, রাজস্থান থেকে শুরু করে, এমনকি আমাদের প্রতিবেশী বিহার থেকে শুরু করে একটা একটা করে সিট জিতলে আমরা বাংলা অল ইন্ডিয়া লেভেলে যে ইন্ডিয়া জোট আমি তৈরি করে দিয়েছিলাম, সেই ইন্ডিয়া জোটকে আমরা ক্ষমতায় নিয়ে আসবো। এনআরসি ওদের দিয়ে বাতিল করাবো, ক্যাব বাতিল করাবো, ইউনিফর্ম সিভিল কোড বাতিল করাবো, 100 দিনের কাজ চালু করাবো, মানুষের কাজ চালু করাবো। আমাদের যা করার তো আমরা করছি, প্লাস দিল্লির কাজগুলো দিল্লিকে দিয়ে করবো। বিজেপি কে করবো খালি। আর বসিরহাটে হাজি নুরুল যেদিন জিতবে তার কয়েকদিনের মধ্যে আমার প্রথম ভিজিট এবার সন্দেশখালী হবে। তার কারণ আমি আপনাদের দেখতে যাব।